of the lighting, the sun is shining. I can smell the coffee you made me. The songs that you've been singing tell me how much you love me. You love me. Oh, it's... Hello. Ba na ngayon eh guys. Grabe kaya ang delay. Delay na delay. Super. From, unsa na time? 12 to 3. 12 at 3. Flat na. Time check. 3:23. 23. Dapat may sasawg. Para may dili sasawg. May noodles daw. Dagan big noodles. Thanks sa noodles. Wala namin sa floor guys. We're now sitting. Ang mga people nangadto na. Ang after na mga flights nangadto na sila. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. At least nagbarog naman. Karami. Rolls. That's finally. Pero buntag na guys. Buntag na. Hayag na ang world. Yan ang ikaw niyan. This is free. Free guys. In exchange for 6 hours of my life. Bye guys. See you sa Manila. Dito, yeah, 8 na road. 9 na gid. So like 10 hours. 10 hours. 10 hours on walay gibuhat. Update! We're here na sa bus. Brought to you by 10:36 na. And anong kami mo? Wala pa may nakahawa sa metro. You're so cooked. Sa Pasay. Pasay, di ba? Pasay. Oh. Metro ba? Ako ko yung Mommy Sad. Daddy. Mommy's friends. Mag-update me balik ini ka. Ako like stop over. Yeah, pwede. Asa kami mag-lunch, no? Abangan. Where are we? I don't know. Bus stop. Bus stop on this galing. Bus stop. Sa good taste na lang pa. Good taste lang. Oo, looking ikot ka rin. Tapos lang serve. Good taste. Ay, mag-vlog yun. Vlog ka sa? Giunahan ta na. Sapot kami palipak ko itong stick-stick. See? Ay! Naman to. 1 hour na lang daw. And then mag-iwan na. Let's go. We're here! Finally! Time check. Time check. 5:17 there. Hello! Abot kami sa house.
Ano yung mong house? Mana among neighbor ay? My neighbors. Ate, romanticize it. On our way to... Where are we going? Oh. Ngitaw. Food. Ngita daw. Guys. Gutom na kayo guys. After pila ka hours. Lagi po ang mag 12 hours. 12 hours na. 12 hours nang iwa pa mi. Ay di sad ba mi kaon. Tanan basta gikanan. Kung na mo stop ang bus kay day paliton. Asa na mo sila? Look. Ay, no. Dili. I want evolution. Sabihan na po. Uy. Look. Wait lang. Amen. Oh yeah, beef, chicken, broccoli. Yours. Sarap kayo. Wala kayo sa yan eh, lo. Happy eating. Ay, tao kay. Hello. Wow. Hello. Okay. Ang nabilin ang jacket. Lagi. Wow! Smells like curry. Oh yeah. Curry. Coffee. Iced coffee. Bisa tulog daw. Kagulit mo yung ice. We're in Mount Olive. Uy, exit only. OMG! No clearing today. Yee. Scary. Blurry dito. See? Cinematic Unsa nga imo ang ganun? video. Unsa portrait? Pwede ra. And the landscape there. Di lang. Isa. Uy! Crazy. Stop kayo. Next stop. Highest point. Asa si kuya ni mo? Highest point. Look. Ikaw. Ang bibi mong phone picture yan. Tika. Behold sa. Wow. Wow. Kana siguro ilang gilingkura no, nice. Pabor sa safe flag. Bandali ta dito. Really? Sab, nice stairs there. Look guys. Sayang man kayo sa pagkita ko, pero basa lang. Kira na basoy. Kira. Kalapok man ta ganina. Ay, ya. Ayaw lang eh. Nasa daw. Basin din no? Hello. Naga pa bis bag yun.
Baguio at night. Same Roman yung ruta. Adong ni Burnham. Burnham, straight ahead na. Yeah. Chismis sa night market. Alaguan. Ouch! Sa tayo i-eat? Let's look around sa Nailan. Lami lagi ng shawarma na yun. Lugar na kuha kita. Di ba ang laylang before nga na? Mm. Isa. Point. Kaya na itim din ito. Wait. Kuya, wag. Ang bilis mo yun. Thank you. Ang videohan na yun din ito. Thank you, ma'am. So hot. Okay, taste test. What ito? Where are you going? Bye, Puto Bongbong. Next stop is dito. Puto Bongbong di. Go. Puto Bongbong. Saan man? Dito wala ka na. What a crazy overload. Escovado cheese. Apa to? Condensed And butter. Eh, it's classic too. I smell sunog. Ah, sa escovado. yay! I got... Wala ka kayo kaniitog hot. Can you say? Very sweet. Of course, mas kubado. Next na po. Order ito dito. Order. Okay. Ay, napamili oh. Kuya. Guys, I love binatong. New fave. Okay, here. Let me try. Guys, ito guys. Ay. Kani? Kasi hindi na kumahurot. This one. Yan no? Yeah. Hindi pa nag-pork. Guys siya guys. And I don't like beef. Pero try ko. What's your rate? Rate? Ang gawas ang kuwan. 5? 6. Sure ba? Sige, salit mo. Exact ah. Dalawa po. Yung 2 for 80. Or large. No, too small. Rabbit lang, ma'am, sir. Oh, it's done. So fast. So fast. Ayak. Okay, taste test. Cheers. Wait sa. Picture. Ano ko mag-watch eh? Kasi na ko ga, like, same pose. Ito rin na nga on man to. Wait, where's the portrait? Bad angle. Ang hulog. Sugar coated na ano yung strawberry. Ito lang. I think that's grapes. Green grapes. Yeah, but it's so big. Yeah, no, but... How much? Sige, pagpili lang. Nice color. Kilimanjaro.
And it's small. So nice. So puffy. Dog. Dog. Ayan, ganit. Huwag pa kita nila eh. Balik ka. Ha? Good for you. Yay! Cargo, we can walk here na. Hayan. Morning Burnham Sesh. Ay, kay pataas kilig. Ano? Ay, nauna na sila. So guys, dagan manday tao gyapon diri no. Na. Taking a picture. Today gusto nimo? Ako. Wala. Gusto. Biyaan na ta. Gusto ko mag-ingari. Mag-cart? Like ka nang po-seat. Lalagyan left. Ang sabi, waiting 5 to 10 minutes, more or less. Waiting 5 to 10 minutes. Ah, sige. Minutes. Minutes man. Minutes. Okay ro. 1 minute eh. Hugog. Hulog. At mahal sa siya. Uy, gamay na yun. Sige daw. Ano gano'n red? Ano na? Ay, nigog. Kana ka Sakto sir. na niya? Sakto na din? Anyway, Yeah. kaptan na lang pala. Yes, tumara ka. Drive. Sikoto pa ka desto nga, di ka katoyo. Kapuyan. Kuya na. Dili pa mao. Lolo. Sure usap? Dili Kapon. kapang mo dun. Ako. Parking gorotan niya. 27 po. Tapos siya na, di ba? 27. Ayan na, sumukha na kung bago. Liko. Nilagay mo liko. Nilagay mo liko. Oh, liko tao, di ba? Siyempre, boat tracker. Oh, pila ragig kusog pedalist ko. Sige, go! Tuhod reveal niya, ha? Passenger princess. Uy! Tuhod reveal. Oh, basig kamot na pa yukon. Seb. At ka sa upat. Ibigay mo yan, Bert! Tara. Kudakis yan. Gagamitin ta? Amin yan, Bert. Angry Bird. Iayos ko lang po naman. Picture ni dong nga. Oh? Kapicture to niya. Kada na nga Sa nagsakay sa ta picture video nga. Pa-picture mo. Sige lang ma'am. Ang ID ba? 1 by 1. 2 by 2. Papatpon. Kaya upo mo sa kay Aray. Ali! Naday break eh. Na-break? Oh, Chin. Break. Ako take break. Oh, ikay tig-break dahil. Give me a break. Inig first ba? First game. 11:30 tano, so 12:30. Dugay na rabasa ng 1 hour, no? Kapoy na nastiin. Barusbanas man. Ha? Barusbanas. May tag maabot na sila. Ron sila na sanduha. Abangan ni May pa uli. Para sila na sa... Mag-bike ra pa. Para sila na sa ano? Oh, wagaan kay sila. Oh, nindot kayo.
kita kay mga dambuhala mo dyan. Customer ka, customer. Nagyagian ba? Siya na sinubad guys. Ako, tig-break ako, tig-break. Sila din. Abang iko. Diba? Kaya video. Very good. Oh, bito, mas nindot di rin. Gamay man ang manobila good. Limay go akong tuhod. Buko sa rin. Pip 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 pip. Gigi. Ah, mas makatindak dito dire. Anak to ko mo. Sige, so ikaw na driver. Ano naman? Pero 1 hour pag pakasad. Oh, Basig dito 1 hour lang. Basig dito 1 hour. 30 minutes ito. boss tama. Daan na dito sila. Santay ba? Uyog naman. Hindi ko sa hiro lang. Daan na. Uy, bantay. Pagtanaw. Sigbasa. Ito to kasi yaw. Dili man. Normal ang kanang BMS kaya wala na break. Kaya ang bilis. Basta sa rin. Kita mo yung mahatlok. We're here sa the mansion and right by Ika. What? Wala. Guys, nawala mi sa forest. Ulan na pagyud. Oh, nanaday mi sa city balik. Now sila mami. Kaya dito. Come Junhei. Ay, dire nay. Mutindog dire. Papa? Mura anak ba? Oh, sige. Yan ay thank you for that scene. Ayaw siya ko. Ayaw. Dadaan ka na. Anak. Nice, but like it's not big. Ah, yeah, for Museum lang. Gana din. Ito nga. John Milton Hay. Yeah. House tour. Dako kayong TV niya pag 1905. House tour. Kaya ang ganda. Here, oh. Sa may Okay. Doon na mi sa house sa ni Bell House. Bell House. Dito ka. Then, wato na mi sa Secret Garden. Ooh. Okay. Naman din ang Secret Garden. Nag-cinematic pa ko na yung gawin kung maaari ka.
Unsa kitong Terbit ya? Unsa to na movie? Unsa to? Itong Terry. Katong movie ba na ni mga goblin? Ano pa sa guard? Na po din. Loading na. Oh, rolling. Loading. Bati, dili. Di mo tuno. Umang ko'y kuan na to no. Di na, I-achieve. agit na dapat. Di wow.